बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, डोनाल्ड ट्रंप का खौफ जो है, अमेरिका का खौफ, वो पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो शहबाज शरीफ की फार्म 47 की हुकूमत है उसके अंदर शदीद खौफ पाया जाता है और उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न दोबारा ले लिया है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और बहुत बड़ा यू टर्न है। ये यू टर्न आपके सामने रखते हैं। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिका की खुशामद करने के बावजूद अब बड़ी खबर सामने आई है कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हमारे मौजूदा जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो उनसे नाराज़ हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर मैंने आपको देनी है कि वो नाराज़ हो गए हैं। उसके अलावा नादरीन, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से भी एक ख़बर है और शहजाद अकबर साहब ने एक ख़बर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोग हैं इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसको धमकियां लगा रहे हैं। उस खबर की डिटेल भी आपसे शेयर करनी है। नादरीन, सबसे पहले आज की जो दो बड़ी खबरें हैं, सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। नाज़रीन, इस इजलास के ऊपर तो ऐसे बातें बनाई जा रही थी कि यूँ ही इजलास ख़त्म होगा तो पाकिस्तान जनाब अपनी फ़ौज ईरान की मदद के लिए उतार देगा। लेकिन कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ, इजलास के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, तीनों बाकी जो मुसल्लह फ़ौज के चीफ़ हैं नेवल और वो शरीक हुए और वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए, वज़ीर दाखिला शरीक हुए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो इलामिया जारी हुआ है वो इलामिया मैं आपके सामने रखता हूँ। नादरीन, इलामिया में कहा गया है कि इज़राइल के ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत की जाती है। इज़राइल ईरान तनाज़े में मासूम जानों के जो ज़िया है उस पर इज़हार अफसोस है। हमलों के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके ऊपर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया और कौमी सलामती कमेटी ने तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को मसला बातचीत और सफारत के ज़रिए हल करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, आज यहाँ पर कहा गया है कि जी इज़राइल के जो हमले हैं ईरान के ऊपर उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाती है। नाज़रीन, इज़राइल ने तो हमले किए लेकिन पूरा इलामिया आप पढ़ लें, इसके अंदर कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं है कि अमेरिका ने जनाब जो हमले किए हम उनकी भी मज़म्मत कर रहे हैं। कल आपने देखा था कि इन्होंने मज़म्मत की थी, लेकिन अब शायद फील्ड मार्शल साहब का पैगाम आया कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। लिहाजा पूरी जो कौमी सलामती कमेटी की आज की आप प्रेस रिलीज़ पढ़ लें, उसमें कहीं भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया। हालांकि अमेरिका ने जो है बराह रास्त दुनिया के जो वज़नी तरीन बम थे वो ईरान की एटमी जो तनसीबात है उन पर हमला किया। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका का नाम हम नहीं ले सकते। अमेरिका को तो हम फील्ड मार्शल बनाना चाहते थे, नोबल पीस प्राइज़ देना चाहते थे। अब जनाब टीवी वालों को भी रोक दिया गया है कि नोबल पीस प्राइज़ की खबरें नहीं चलानी और नोबल का नाम ही नहीं लेना। और उसके साथ साथ एक और ख़बर इसी कौमी सलामती कमेटी के इजलास की है कि इजलास ख़त्म होने के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जब इजलास से बाहर निकले तो उनके चेहरा लटका हुआ था, वो शदीद गुस्से में थे। आज उन्होंने किसी साफ़ी से भी बात नहीं की। तो अब अंदर से जो सोर्सेस खबरें दे रहे हैं कि शायद फील्ड मार्शल साहब या किसी मेजर कर्नल ने उनकी काफ़ी इंसल्ट की है और वो काफ़ी बेइज्जत हुए हैं। और कोई भी, वैसे तो सियासतदान सारे बेइज्जत हुए हैं लेकिन इनकी कोई ज़्यादा ही बेइज्जती हुई है, इसलिए वो बेचारे आज बेशर्मों की तरह वहाँ से निकल गए। नाज़रीन, इससे जो अगली ख़बर है वो भी बड़ी अहम ख़बर है, मैंने आपके सामने रखनी है। और ख़बर यह है कि अमेरिका के सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपको पता ही है कि अमेरिका ने जब मुशर्रफ को भी फ़ोन किया था तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी कि आपने हमारा साथ देना है या अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा होना है। तो हम, अगर आपने हमारा साथ न दिया तो हम आपको खंडर बना देंगे। तो जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा ठीक है जी, मैं तो आपके साथ ही हूँ। तो अब फील्ड मार्शल साहब वैसे तो अमेरिका में तो कहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अब जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है फॉक्स न्यूज़ आपको बताते चले कि ये प्रो जो इज़राइल है
اور پرو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت زیادہ حمایت کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت زیادہ حمایتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ویوز ہیں ان سے اتفاق رکھتا ہے، اور زیادہ تر خبریں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں لگاتا ہے، جس طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے، نیوز چینل مختلف اسٹیبلشمنٹ سے اور نون لیگ سے پیسے لے کر خبریں لگاتے ہیں۔ تو اب فاکس نیوز کی ایک صحافی ہیں، انہوں نے فاکس نیوز کے اوپر ایک سٹوری کی ہے، خاتون صحافی ہیں، غالباً ان کا نام جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کا نام اس وقت جو آ رہا ہے ڈینسلی وسلز ان کا نام ہے۔ انہوں نے سٹوری کی ہے کہ فاکس نیوز کے اندر کہ پاکستان کا جو یہ دورہ موقف ہے نا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس سے خوش نہیں ہے، کہ پاکستان ایک طرف تو ایک دن اعلان اس نے کیا سرکاری طور پر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے ہم سرکاری طور پر نامزد کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کروائی ہے، تو امن کے داعی ہیں۔ لیکن اخبار لکھتا ہے کہ دوسری طرف پاکستان کی حکومت، یعنی کل جو شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کے جو ایران پر حملے تھے ان کی مذمت کی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ایسا ہی دوہرا معیار اختیار کرتا رہا ہے، افغان جنگ کے دوران بھی جب مشرف نے ہاں کی تھی تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ ڈبل رول ادا کرتی رہی، ادھر سے طالبان کی بھی سپورٹ کرتی رہی اور امریکہ بھی سپورٹ کرتی رہی ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑے غیر روایتی قسم کے جو بات ہے، فاکس نیوز کا یہ لکھنا یہ بتا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کا جو کل کا بیان تھا جس میں امریکہ کی مذمت کی گئی تھی اس سے سخت ناراض تھے، اس لیے آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو نکالا گیا ہے نا پریس ریلیز، اس میں امریکہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اب ناظرین، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو، خاص طور پر جس طرح کے پی بجٹ کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے، تو وہ ان سوشل میڈیا کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹیلی فون کر کے بلکہ ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے، اور عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل ہے، یا عمران خان کے جو سوشل میڈیا ہیں اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسے پاکستان لایا جا سکے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے سوشل میڈیا نے شہزاد اکبر کے مطابق یہ جواب دیا ہے کہ ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے، لہذا آپ ہمیں دھمکیاں دینا بند کریں۔ لیکن اب یہ شہزاد اکبر صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاید ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ ایک تو یہ بجٹ عمران خان کے بغیر پاس کروا کے دکھائیں گے، اور دوسرا وہ جو ہے عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں انہیں پاکستان میں لا کر رہیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش کب تک پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔